Maria Claire. Non. الحسين عليكم. ومرحبا بكم، مرحبا بكم. راهو تقدم الجموعه السيبوري، اقول تسلمت كلشي. راهو تقدم السي جمال سيدة عارتين غير، تقدم السي حماد سيدة عارتين غير، يا محمد امشي سيدة عاري مزو. وما نشوف الناس الحاضرين معنا واحد واحد. بارك الله عليكم. ولا ما تشالي مساوندي يجي غمتفونا ستوري سوران ديري لالا وخمادة سجودي ورا اختي ما نستا سيري المعيشة نساتي على حساب الصابون. نسلها من تحت كما قلنا من يبخل الخاطر ما غير تادي ستريت الصابون. شحال ديال غران يقم بلا يدغار يا سيال سمسي قراني قبل غير ورتان. جي غفر راح يصحان اريد تحلني غصان افود هذا اخوان هذا مثل الانهار وخاطر الشباب عايز طالب واحد واحد يلا رش يلا تغريد
تبارك الله. اولا تحيه في اطار جمعيه ذات تغذيه للتنميه. أن تحية الحضور أنه المهرجان هي المهرجان الدولي الخامس تنظم جمعية ذات تغذية للتنمية بشراكة مع مجموعة من الشركاء الأجانب والشركاء الداخليين داخل المغرب. المهرجان يعني عام وست شهور غيف نخدم ابخي بشراكه مع جمعيه كريك الفرنسيه اون بارتناريا افيك دوتر réseaux français et aussi le mouvement Copain du Monde. كنا لو بليزير دو سيني كونترا دو كونفونسيون افيك إعداد المهرجان من اجل لا نغوص بزاف لي زاكس. لو بروميير اكس هو انه مهرجان نسكرتها فهذا هي اللي شونج تبادل ثقافي المنطقه. نسكرتو كذلك قيل المهرجان انه سيتم عرض افلام امازيغيه كانت الثقافه الامازيغيه، عرض افلام عربيه افلام فرنسيه فد متن اديسين ثقافه يطنين نفتح نخف الثقافات يطنين. المشروع كذلك الا ديس انه الحاجه يطنين نسكر ورشات تكوينيه فد دراني نغني ادوال الفن مفهوم الورشات، ورشات الرسم ارتيسكرنت ما تصبح الا انت الكوت، ورشات الموسيقى، ورشات الفيديو. الشق يطنين المشروع انه قنسكر الفيلم وثائقي ان دوكو سبيكتاكل خف تمازيد خف تقاليد الناس طريقه المعيشه التغطيه الكليه للمهرجان ان الفيلم قنيتي شميلي فرنسا قنيتي شميلي فرنسا قديس نشارك جمعي مع بشراكه مع مؤسسات تعليميه بفرنسا وسورتو ليكول بوفال غران سان جوزيف غرافلين رانشاكي ونخ قيليا تورناج كل شيء فرنسا ان شاء الله. On soutenance avec notre mouvement Copain du Monde et à cette occasion je tiens à remercier tous nos partenaires. Si j'ai encore de temps, je tiens à remercier notre partenaire officiel Secours Populaire Français. Je tiens à remercier aussi le mouvement Copain du Monde. Je tiens à remercier l'IDD, Immigration, Développement, Démocratie. Je tiens à remercier l'association ATMF, Association des travailleurs maghrébins en France. كذلك أتشكر المجلس البلدي نبومان غيعاون مزيان يشارد لي طونت. أتشكر المجلس البلدي القلعة في شخص السيد المدني أملوك والمجلس البلدي نبومان في شخص السيد محمد قشها. أتشكر جمعية الأمل تشير الماتيريال. أتشكر جميع المنابر الإعلامية خصوصا هذا المنبر يعني المنبر الرائع الذي يلولان يصفر حق دات 24 يصفر حق بهرة يعني. أتشكر بزاف أتشكر لمغون أتشكر أنفودات أتشكر أصوات ورزازات أتشكر جميع المنابر الإعلامية. أتشكر بزاف الإخوان الديسة من ستيتروينسن خصوصا عائلة فضيلي حسن pour l'accueil des hôtes et surtout nos amis qui viennent de la France et représentants de l'association CREC et aussi l'association APDI. Je tiens aussi à remercier Ticho عمي علي إشياء غاد غاريت فاد أيا في المهرجان أيلال أنتمنى أي تغل المهرجان أي سنوي يلي أو دسكوسين إن شاء الله أي نغير البروجي أنونسر أنه ين الجديد أنه إن شاء الله أسكوسين الجمعية تغدين قد تشارك ديغي مهرجان أسكوسين شارك مهرجان صيفي بفرنسا بحضور 32 دولة. أسكوسين إن شاء الله قد نشارك في فرنسا بحضور أكثر من 70 دولة باسكو سي لانيفرسير لو 60 انيفرسير دو سكور بوبولير. بالنسبة لجديد الجمعية أنه نكريا الشركات الجديدين قد بدون إن شاء الله من 15 يتسعود خصوصا مع بلدية غرانفور فيليب avec la mairie de Grand-Frère Philippe et bientôt إن شاء الله on signera قنسني la convention ensemble. التحية دات 24 دات 24 التحية الصحافي القادر السعلي خف التغطية الإعلامية وشكرا تنميرتيان جو فو روميرسي.
Eh bien, c'est un super festival. Merci à toute l'association qui nous a invités, avec laquelle on a collaboré à créer cet événement exceptionnel. Voilà, merci à tous. Alors moi précisément, à partir de demain, par exemple, on anime avec Florian qui est là-bas des ateliers vidéo. Donc demain, 9h jusqu'à 17h, des ateliers vidéo avec des enfants. Par groupe de 5, on essaiera de réinventer la vidéo. Ces villages sont charmants. Voilà. Alors c'est vrai que une soirée comme ça, en France, on n'en voit pas beaucoup, avec autant d'organisation, autant d'énergie. C'est assez rare, à mon regret. Alors c'est une grosse découverte déjà, l'arrivée dans ce village, voir toute cette association qui marche, tout le village qui marche la main dans la main et qui fait vivre un événement comme ça. Après nous on est venu en partenariat avec ici et là-bas pour le développement et on va apporter des vidéos, des ateliers vidéo, mais c'est un petit plus pour animer déjà ce qui existe ici et on fait en même temps, une partie de notre équipe fait un documentaire et puis on va essayer de créer des choses avec les enfants, avec les habitants et participer à cette émulsion, toute cette folie qu'il y a ici et qui est vraiment saine en fait, je trouve. De voir que on peut faire des choses vraiment belles avec de la volonté et beaucoup de travail. Donc ce festival, c'était donc encore une fois une super belle journée. On a fait beaucoup de choses, des ateliers dessins, un concert qui se termine très tard et qui était vraiment formidable. L'objectif, c'est vraiment de développer avec ici et là-bas un partenariat culturel pour développer que l'art et la culture deviennent un élément fondamental pour le développement du village et de la région, parce que nous, on croit fort en ça et que pour nous, les associations aussi sont des moteurs essentiels pour le développement des régions, dans le monde entier. Hein. Et voilà, peut-être moins compter sur la dimension politique et plus compter sur l'investissement des villages, des associations surtout pour développer tout ça. On a choisi cette région surtout parce que Guillaume a été très touché au début lors de son premier voyage. Guillaume qui a joué tout à l'heure, qui nous en a parlé, il nous l'a partagé. Je suis venue après lui, moi 6 mois après lui. Et voilà, après on a réuni plein de personnes autour de nous pour monter ce projet parce que les gens ici sont vraiment formidables, c'est extraordinaire. Moi personnellement, je travaille aussi avec d'autres associations dans d'autres pays, mais cette association est vraiment a une dynamique, une énergie, une envie de faire, une envie d'avancer, une envie d'évoluer, de grandir, qui est extraordinaire et on doit aider cette association. Vraiment, il le mérite 1000 fois quoi. محمد بسم الله الرحمن الرحيم نتشكر الجمعيه دات غدينا نتشكر كلشي ما تيعاطر نتشكر رومين تعاودني نتشكر المنظمين نتشكر ود عبد السلامه وانت يخدم تحيه للجمعيه دات غدين المهم اتي حلاويه 6 مرات اتوديت الجمعيه وتيممها المهم هذا ونتيني 6 مرات شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الستغي غوري نوسع الزنار تشكر الجمعية الثقافية ندات غدين بآية الطالب تشكر السي عبد العزيز نايت تكلم مجهود نسكوا كان نايت الطالب واسف ندات ولا اسف ام كونديسا ولا بزاف خفوا ولا الخير يتمازيرت رست منها السعاده ان شاء الله داسيك من ربي الخير انت ولا كلشي ما تحاضرن دات تشكر كلشي ما تحاضرن المناسبات غاتينا الست غاتين لان الفراق لان الفولكلور لان حوايج نتمازيرت يسول الخير ديخس قدام ان شاء الله رسنا 11 ديال النهايه هي المهرجان تغنى نايت الطالب رس نتمنى السعاده ان شاء الله دبال هو ان شاء الله حاليا الا غوري الجديدين يساولخ في الوالدين ساولخ في الغربه ساولخ في متناتي للحنانه متناتي للمحبه هذا ونيش من ربي ان شاء الله الخير ينصر ربي المغرب النغديمه ينصر الاسره العلويه ينصر الملك ينصر الامن ينصر كل شيء ما تحاضر تصفيق حريبه باي باي.